स्वेटर गार्ड अरे आमे खाली आम पिला तो नहीं से सान पिला मन से मन जेंति होसन सेटा के भगवान जो पिला मन जो भूल करछन से मन शिक्षा दवा ये सीनियर पिला हेले आका पिला ना आकु पिला माने आज ये एकता रे देखि हमु सब बहुत खुशी लागला एई एकता नै कि सबु बेलर पे रहबार अछि आज गोट दिन भोजी करी खाई दी हमर एकता सरी गला बोले हेबो नै हेलो सुब्रत मामू जे कि भिंडिया कहले चले सदी हमर सेटअप इक्वल बोले चले तो ताके मु पते कहि माने कोड बोली कहले एकता बोले पिला बन नै समस्त रहबार अछि आ बाहर क्वाड खेलबा को कोटी गले भूत हमर जंती कि भूल न हेबो भूल जदि बाय चांस हेई गला बोली कहले मध्ये समाधान करके आसवा पड़बो और हमें आपर भूल ही नहीं हमें मारबू धरबू बोलबाटा सेटा मन भाव न रहबार बस और एक बोधे मु भाबुची बोले यूथ कोन से मानटू हमें सिखबाटा जेबरु देखलु से यूथ प्रेसिडेंट यूथ गाइड यूथ को मिस गाइड हेले केंती ताके ट्रैक रे आनबे से विषय रे बहुत ताकर भितरे अछि तो ताके किसी ताकटू न सुनले हमको टिके अथा लागबो तो रिक्वेस्ट करबी भाईना टिके दिखो सर्वप्रथम परमेश्वर धन्यवाद हो प्रभु अनुग्रह कले ये सौभाग्यता अनेक दिन पर पाइछु एक्चुअली आगे आम जो यूथ थी जो देश एवं तो अच्छु आम गोटे एमती सिचुएसन थिलु खेल बोले बोले आउ जोटी हेले भी आम गेट टुगेदर हबार आगे तो फोन जोगाजोग नथिला कि आमर पिला मन बाहर भी नथिले गाँव आगा थिले सीटा गोटे बेस्ट यूनिट थिला आमर भितर अंडरस्टैंडिंग बढ़िया थिला जे वांस गोटे वर्ड कहीदेला बोली ताकू आम मानुथु ताकू फॉलो करी चलुथु आमर भितर आउ जुक्ति तर्क बोलबाटा किछि नथले एटा फाइनल जीवा जीवा आउ आमर भितर एते बड़ा गोटे अंडरस्टैंडिंग थिला केबे काकू मिस कर पड़बो केबे जदि गोटे माने वांस भी के गोटे कहीदेले भी ताकू आम डाकुथुनु ए विषयटा कहबार न सेमती भी आमर भितर गोटे अंडरस्टैंडिंग थिला आर गोटे विषय आज मंडली हो कि सामाजिक क्षेत्र में हो आजिकल परिवेश रे कि अनेक प्रकार चलते तेणुक आम सोसाइटी लोक आमर लोक जत्न ना आधुनिक क्षेत्र में हो कि सामाजिक क्षेत्र में कि मंडलिक भाव में हो ए मंडली मध्य मिसा अनेक प्रकार समस्या आसूची जदि आम करूँ ना पिला द्वारा भी समाधान हो जानवा केतरा विषय एबे आमर साई रे जो प्रकार माने परिष्कार जोटा हो पार ना आगे कौन युवा युवती मैंने पर्वपर्वाण रे आगे जाक करुले आम जब आम खाली नीट एंड क्लीन हेब कि साई भी नीट एंड क्लीन होगा दरकार आमर मन भी सफा होगा दरकार आमर भितर ईर्षा क्रोध रखबा को हम ना से जदि नहीं बोले आम ख्रीष्टान पिला ना आमर भितर जोटा हो गला फर्दर सेटा को छाड़ देवार अच्छे अरे मोर अनुरोध एत बढ़िया सहभागिता मोर गोटे परामर्श प्राय सबू पिला मोर निजर भावे मो पिला भावे मु समस्त तागिद भी करे मारे भी हुए भी कहीं ये दुईटा जिनस भी दूर निशा है यहाँ हूँ बहुत क्रिटिकल सीटू मुक्त हवा बहुत क्रिटिकल से मुक्त रुह आर गोटे विषय माँ बापार कथा मान आज्ञा बो ए माँ बापा आमको लालन पालन कर बढ़ाइबे आम जो बाटे बाहरी जीव से एत कष्ट जे से भाव से माँ भी भावे ये पिला को कहीं जन्म देली मोर गर्व आका एत पाक कि गोटे मन गोटे आंदोलन सृष्टि से तुम जिते बड़े बाप माने पाक हम से तुम भी फिल कर बापा माँ को केबे भी दुख दियो कौटा कहले दुख हम से भाव है आम जो तुम जो लेवल रे अच्छो तुम माने माइंड मेच्योरिटी हो सारा है कि नहीं तुम पाखे तुम सब प्रकार
কাম ବି କରିପାରିବ ଇନକମ୍ କରିପାରିବ ସବୁ ପ୍ରକାର କରିପାରିବ ତେଣୁକରି ମୋର ଗୋଟେ ପରାମର୍ଶ ତୁମର ଦାୟିତ୍ୱ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସମାଜକୁ ଏବେ ଏଇଟା ଖାଲି ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସୋସାଇଟି ନାହିଁ ଏବେ ଆମର ମସ୍ତିପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେତିକି ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି କିଏ ଯଦି କହୁନାହିଁ ଆମେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ 100 ଲୋକ ଭୁଲ କହିଲେ ବି ଆମେ ଜଣେ ଛିଡ଼େଇ ରାଇଟ୍ ବୋଲି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା ଆଜି ଦିନେ 2 ଦିନ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଭଣ୍ଡାଇବ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ଭଣ୍ଡାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ନା ସେ ସତ କଥାକୁ ସତ ବୋଲି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବେ ଆମର ଯେଉଁ 26 ତାରିଖ ଦିନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗଲୁ କହିଲୁ କେତେଟା ବିଷୟ 1000 ଲୋକ ନାହିଁ ବୋଲେ ମତେ ଜଣେ ଜେଲ୍ ମିଶା କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆକା ସେ ଜାଗା ସେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉ କି ନ ହଉ ସେଟା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ আর বিশেষ করে আজির পরিবেশ সিচুয়েশনরে আমার মানকর প্রতি যে প্রকার নিন্দা তাড়না চালিছি দয়াকরি কে কাকু কেবে অ্যাকশন নেবার জো নাই শুনো কেতটা বিষয় সহবাক পড়ব কেতটা বিষয় অসহ্য জিনিস মিশা কেতটা সহব না কেতটা সহি মিশা হব সেতকি মিশা করবাক পড়ব আর এটা মোর গোটে শেষ পরামর্শ ভাই মানে মোর পুଅ মানে ভଣଜା ମାନେ ସବୁ ଅଛ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ରୁହ ଏହା ମୋର ପରାମର୍ଶ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ହେଲା ସେଇଟା আর মা বাপার আজ্ঞা বহ হেবাটা ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ମା ବାପାର ଆଜ୍ଞା ବହ ହେବା ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସମାଜକୁ କେମିତି ଉନ୍ନତିରେ ଆମେ ବଢ଼ାଇବା ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଆଉ ବିଶେଷ କରି ମା ବାପାର ଆଜ୍ଞା ମତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ମା ବାପା କେବେ ବି ଭୁଲ ପାଇଁ କହିବେ ନାହିଁ ସବୁବେଳେ ରାଇଟ୍ ପାଇଁ କହିବେ ତେବେ ଆରି ଗୋଟେ ପରାମର୍ଶ ଯେଉଁ ଭାଇମାନଙ୍କର ବୟସ ବି ହେଲାଣି ବିବାହ ହେବାର ବୟସ ବି ହେଲାଣି ନାଇଁ ନାଇଁ ତତେ ଦେଇ କହୁ ନାହିଁ ମୁଁ ଏ କ'ଣ ନାଇଁ କି ହେଲେ ବୟସ ହେଲେ ମା ବାପା ଚାହୁଁଥିବେ ଯେ ମୋର ପୁଅ ବିବାହ ଭଲ ସେଟା ବି ନିଜେ ଇଗ୍ନୋର କର ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ମନ ମିଶା ଖୁସି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ହେଲା ଏଇଟା ଏବେ ନାଇଁ କି ତୁମେ ବୟସ ଚାଲିଯିବ ମା ବାପାକୁ ସେଟା କଷ୍ଟ ଲାଗ ଏଇଟା ରିଏଲି କଥା କହୁଛି ମୁଁ ହେଲା ବୟସ ପଳେଇଲେ କାହାକୁ ଦରକାର ଏବେ ମା ବାପାକୁ ନାତି ନାତୁଣୀ ଛାତି ଦେଖୁ ବୁଲା ଆଶା କରୁଥିବେ ଆକାଂକ୍ଷା କରୁଥିବେ ମୁଁ ତା କି ନାହିଁ ହେଲା ଆରି ଗୋଟେ ବିଷୟ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ବେଚ୍ ଥିଲୁ ଆମେ ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲୁ ସେମାନେ ସିଠି ଛିଡ଼ା ହେଲେ ଆମେ ସିଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲୁ ମାତ୍ର ଏବେ ପିଲାମାନେ କିଏ ମାନୁନ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେଲା ପାଦରେ ମାଡ଼ିକି ପଳାଉଛୁ ହେଲା ସେଇଟା ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ସିନିୟର ମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଗୋଟେ ରେସପେକ୍ଟ କରୁନ ସେଇଟା ହେଉଛି ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଶିଖ ଆମର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଥିଲା ଆଜି ଯାଇ କିଏ ମିଶା କହିବେନି ଆମର ଭିତରେ ହଁ କଥା ହଁ ନ କଥା ନାହିଁ ସେମିତି ଚାଲିଥିବ ଆଜି ଆମର ବେଚ୍ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ମସ୍ତିପୁରରେ ନାଁ ନାମିତ ହେଇଛି ମସ୍ତିପୁର କେବଳ ଆମର ବେଚ୍ ଯେଉଁ ନାଁ କଲୁ ଖେଳର ହଉ କସରତର ହଉ କି ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ଆଉ ସେ ନେକ୍ସଟ ବେଚ୍ ଥିଲେ ଆମର ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଭାଇମାନ ବେଚ୍ ଥିଲେ ଅଳ୍ପ ନା ଥିଲା ଆମେ ଯେଉଁଭଳି ଯେତେ ଆମେ ଗୋଟେ ବେଚ୍ ହେଇଗଲୁ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ আনডিভাইডেড ডিস্ট্রিক্ট ভিতরে আমার কলাহান্ডি কটক ভুবনেশ্বর মানে প্রচারিত হল মস্তিপুর বলে না প্রচারিত হল জিএলসি মাধ্যমে হোক কি অন্যান্য মাধ্যমে হোক কি খেল মাধ্যমে হোক সেমতি না অর্জন করবার আছে হেলা আর এই সব ভুল কো সাথ দিও নাই সত্য কো সাথ দিও এটা মোর পরামর্শ হেলা একতার বিষয়টা কোন দিন ଥିଲା ওরা ডরুଥିଲେ ଆଉ କାହାକୁ ନେଇ ଡରୁଥିଲେ ସିନିୟର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଡରୁଥିଲେ ଆମେ ସିନିୟରକୁ ଦେଖି ଦେଖି ଆମେ ଶିଖି ଆଇଲୁ ମରିଗଲେ ଆମର ରଙ୍ଗା ଦାଦା ଶରତ ଭାଇନା ସେମାନେ ଗୋଟେ ଉଠିକା ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ମସ୍ତିପୁର ତାଙ୍କର ଦେଖା ଦେଖି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସବୁ ଶିଖିଲୁ ହେଲେ ଏବେ କିଛିଟା ଆମେ ଯେଉଁଟା ଛାଡ଼ିଦେଲୁ ଏବେ ଆମର ପିଲାମାନେ ସେଟା ଶିଖୁଛନ୍ତି କୋଉଟା ଶିଖୁଛନ୍ତି କହିବି ନାହିଁ ମୋର ପିଲାଠୁ ଧରି ସବୁ ପିଲା ଏଇଟା ମୋତେ ବି ବାଧୁଛି ଦୟାକରି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି ପରସ୍ପର ଭିତରେ সেটা গোটে প্রত্যেক দূরে যাও আর গোটে বিশেষ করে মন্ডলী প্রতি ধ্যান দিও চর্চ আমার কেউ পিলা মানে আসুনা চর্চ চাইলে সব বাটু ভারি কেউ পিলারে বেকার অছে রে আজ ভারিয়া প্রিন্স পিন্টু এ মানে ভারিয়া সব বলি ডাকবার অছে তোমার আমার চর্চরে সে দিদি বি কৌলে কি যে পাস্টর আইলে মধ্যে গোটে 7-8টা পিলা কি 3-4টা পিলা ইউথ মাস বলি না ধরি গীত গাউথিবে সেই 4টা পিলা ঠিয়া হইতিবে আমার যেমনি গাঁ বাড়া মিটিং চালুଥିବ 2 লোক আসিকি মিটিং ছড়াই দেଉଥିବ ସେମିତି ପ୍ରକାଶ ହେଉଛି ତେବେ ଯାହା ବି ହେଇଯାଉଛି ହେଇଗଲା ଏଣିକି ସବୁ ଏକଜୁଟ ନୁହଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମରେ ଭଲ ମନ୍ଦ କାମରେ ତମ ବଡ଼ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନେବାକୁ ଦୟାକରି ଶିଖ ତ ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯାହା ବି ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବାକୁ ଲାଗୁ ପିଅନ ପୋଷ୍ଟ ହେଉ ବି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦିଅ ହେଲା ସୁପର ପୋଷ୍ଟ ବି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦିଅ ଏଇଟା ହେବ ନାହିଁ ଏଇଟା ଲାଜ ବୋଲି ଭାବ ନାହିଁ ଚାକିରି ମିଳିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆରେ ଏକତା ଥାଉ ଏ ଏକତା 50 ଜଣ ଭିତରେ ଗୋଟେ 5 ଲୋକ କି 6 ଲୋକ ଯଦି ଆବସେଣ୍ଟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରବିବାର ଦିନକୁ ମାତ୍ର କିଏ ହେଲେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଗଣବାକୁ ପଡ଼ିବ
मोर रिक्वेस्ट दयाकर हाथ जोड़ी तेज आहरी एकजुट हेबा प्रत्येक भल कार्य तुम डाक आम सहयोग करूँ खराब कार्य मात्र दयाकोरी आज को पिला किए जदि सिगरेट पीऊँच कि बीड़ी पीऊँच बोले टार्गेट कहीदेव मत भी कह माना से दिन मत खाऊल बोलिक पूरा माना भसण मानुल मत पीऊल से दिन बोली एति भी कहीपर है हक्रे स्नेहर कहीपर हक्रे कह यहाँ सब निशाठार दूरे जीव ऑटोमेटिक बाट को भारी आब बड़ मान कथार चल और मेन कर रेस्पेक्ट देवाक शिख बड़ मान गाँव लोक हो पड़िशा गाँव हो ख्रीस्टान लोक मानकर व्यवहार प्रथम लोक देखते आमर से व्यवहार होगापी बोले आम कौन निजे प्रथम परिवर्तन होगा पड़ो साई रे हो कि टाउन रे हो जेकोसी जिनस सब सैले लंठन गोटे धरी आम जाऊँ भोजी करवा कौटी दुई सागा सीटी जाइकिना रुटी कर चिकेन सहित खाइकिना घंटे बेला आसिकिना 8टा बेलू गाड़ी शुणी शुणी एवं तो परिस्थिति सेमती ना तो भद्र लोक मैंने सब किए चलाचल बना कर बंद आगर सिचुएसन लगा था चोरिकी जागा कम घोड़ा चरवा राम चरवा चढ़ा चरवा सब चरवा आगो टाइम रे यूनिटी बोले जाई माडगोल ही डराइबाटा थिला यूनिटी बोल जाई कर काको मार देलो बोले हां जे गार गोटे अछि रे किंतु एबर सिचुएशन रे कथा काटी करूची एबर सिचुएशन रे हमरो एकता ही हमर यूनिट आमे काको जाई मारी देबाटा हमर यूनिट बुझि पार जो जिंस आमे आगर हमर जे लेजेंड सिनियर मान अछंती तांको टाइम रे जणे किंग कर देला बोले आमे सब जाई मार देबाटा गोटे यूनिट किंतु एबे रेला हमर भितरे केते बॉन्डिंग अछि से टाइम नै रे हमको गां पिला 50 लोग अछंती तांकर कुछ छुए बनै किछि न कले भी तांगा आगरे पछरे बाहर छंती बोलबाटा ए विषय होछि तेबे आमे तमटु चुनबा चाहबु जे नै हमर प्रेजेंट लाइफ रे हुए तो सीनियर मान बहुत विषय कहले ई दिन रे आमे कोन कहले हमर भितरे और टी बॉन्डिंग हेबो और टी मिसी के पार से विषय हम सब गोटे सोशल लाइफ रे सब जिन खेल दरकार सोशल दरकार सब जिन दरकार पॉलिटिकल दरकार सामाजिक प्राणी सब जिन आमको दरकार सब इम्पोर्टान्स जिन स्पिरिचुअल लाइफ है सेटा आम मेन जिन आम जगत में बंचुचु बोली सब जिन को आम एक्सपेक्ट करुचु मिलू बोलुचु ताकू धरी आम फॉलो करुचु दुनिया जमी चलुचु आम चलुचु तो सेटा आमर लिमिटेड जिन नहीं कि आमर एम नुह से गोटे आम गोटे प्रणाली से चलवाई कि आम मुख्य उद्देश्य है स्पिरिचुआल कि डेभलपमेंट आमर पिला चाली चलन आम पिला व्यवहार आम पिला कार्यकलाप देखा आदिवासी साइड लोक रणा साइड लोक कुमार साइड लोक कहीं प्रभावित न हो चर्च रे बेल बाजुची खराब भाव ना मैं जानी कहबी ना आम चर्च जो एंट्री आसपुर आम आसुँ कोरापुट चर्च नहीं कि आम कहीं मस्तीपुर को आसुँ मुना मुझे मुना आस सब आम कौन पे आसुँ आमर मातृमंडल को आम गोटे एफेक्शन रही है आम कोरापुट आसुँ तरफ रहीकिना आमर पिला एम ए स्कूल छकरे भलीबल विभिन्न दुकान पाखे कौन पे ठिया था बबन तुम मैंने ये अच्छ ये 50 जन अच्छी किसी ना 45 जन रविवार दिन देखा तुम मैंने से भाया हम रणा शहर लोग केत प्रभावित हे ख्रीस्टान लोक बोले भाया चर्च रे बेल बाजुव प्राचीन पास्टर मैंने एंट्री कर तुम ये गपसप करूँ किए भलीबल ग्राउंड से एम स्कूल कौन दरकार अच्छे से जिनस मान जो चली परिवर्तन कले आमर यूथटा सजाड़ी भाव ना केवे हम ना खेलर ना कमाईदे आज अच्छी काली ना मस्तीपुर ना केते आज नाई से आम सीनियर पिला खेलुले ना था एवं अच्छी कि नाई ना फुटबल मिशा ना था एवं मिशा ना ना से कथा पड़ी ना जो जिनस कले मरवा जगह आमको मन रखे लोक प्रभु आमको जोड़ा आम प्रशंसा कर से जिन आमको करवार अच्छे रविवार दिन तुम पिला जाइना से एम स्कूल पाक बस खाऊ कि से लुडु खेल बाड़ी खाऊ नवीन दुकान में देखुच नवीन दुकान पाक खाऊ एटा माने कौन चलछे भोजी बात करे तुम जानू ना रविवार दिन जागृत बाजला बोले भोली बंद 5 होई थाउ और लास्ट ही थाउ टिके रो बोले हम शब्ददा मन थिले टिके रो बोले भी नहीं भोली बंद है मास्टर प्राचीन में ठिया होतिला काई सोरा बेल मारबो बोलथिले बादर लाज को बंद करा जी लाज को बंद कर दिला और एंती ये पास्टर के जो मैसेज दउ छथि बाली मारला बोला बुझी हम एटा सबुर जदी काने बाग बोले केतरा पिला रविवार दिन चर्च रे केतरा पिला रहउछ पोत आग गाडी केतरा पिला मो तो कोइ 45 जण खाली रविवार करबा गोटे दिन 2 घंटा समय दियो किछि बेसी तो दउना ना 2 घंटा समय देना एबे फास्ट रे आमे जदी हमरो व्यवहार को चेंज करवा नहीं हमरो कार्य प्रणाली जो चेंज करवा नहीं तेबे हमको लोक दिखे चेंज न सके आमे निजे ठीक हेबार छै रविवार दिन जे कहला पर जागृत बेल बाजी गल मुझे घर को पळाबार छै जड़े बड़ खेल थाओ कि तोर जोडा थाओ
ଜାଗ୍ରତ ବାଜୁଲା ନାଇଁ ବି ଖେଳିବି ନାହିଁ ବୋଲି ବାହାରିଛ ଗୋଟେ ବେଲ୍ ବାଜୁଥିବ ବାଇକ୍ ଧରିକି ବାହାରିକି ପଳାଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଏତେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କି ସେମାନଙ୍କର ଏତେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କାମ ଯଦି ମେଡିକାଲରେ ଯଦି କିଛି ଅଛି ସେଟା ଗୋଟେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଭାବୁଛୁ ଆମେ ତା ଛଡ଼ା କ'ଣଟା ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଅଛି ଆମକୁ 2 ଘଣ୍ଟା ବସିବାକୁ ନା ଚଉଥିରେ ଆମେ ଫାଷ୍ଟରେ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଯଦି ସେଥିପ୍ରତି ଯଦି ସଚେତନ ହେଉଛ ନାଇଁ ଆଜିରୁ ମୁଇଁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବି ଆଜି ରବିବାର ଦିନ ମୁଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଯିବି ପ୍ରାର୍ଥନା ଛଡ଼ା କୁଆଡ଼େ ଯିବି ନାହିଁ ବୋଲି ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛ ଆଜି ମୋର ଦେଖା ଇଏ ଚେଞ୍ଜ ହେଉ ତାର ଦେଖା ସେ ଚେଞ୍ଜ ହେଉ ତେବେ ଯାଇକରି ଆମର ଭିତରେ ଗୋଟେ ୟୁନିଟି ହେବ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କି ଆମର ବ୍ୟବହାର ଦେଖିବା ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ଯେତେ ସାହିମାନେ ଅଛି ସେମାନେ ଆମକୁ ଚେଞ୍ଜନେସ୍ ହେବାର ଅଛି ତେଣୁକରି ବାକି କ'ଣ ଆମେ ପୁରା ଜେଏଲ୍ସି ପୁରା ଇଏଲ୍ସି ବୋଲି କ'ଣଟା ଇଭାଞ୍ଜେଲିକାଲ ଲୁଥରାନ ଚର୍ଚ୍ଚ ପୁରା ଆମେ ଯିଏ ଛାଡ଼ ଆମେ କାହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛୁ ଆରେ ଆମେ ତ କାହାକୁ କହୁନୁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସ ବୋଲି କ'ଣ ସବୁ ଆମେ ତ ଯିବା ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଆମର ଖେଳାଖେଳି ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଚର୍ଚ୍ଚ ଟାଇମ୍ରେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି ଆମେ ଏଭଏଡ଼ କରିଦେବା ବୋଲି ପିଲା ଖେଳ ଲୋକ ବନ୍ଦ କରି ପଳାଇବେ ସେମାନେ ଆମର ଲୋକ ତ ସେଠି ସେ କ୍ରିକେଟ୍ ପିଚ୍ ମାନେ ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ସେ ଭୁଲ ଦୟାକରି କର ନାହିଁ ଗୁଡ୍ ରବିବାର ଫ୍ରାଇଡେ ଦିନ କହିଛି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ନା କହୁଛି ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ମେସେଜ ଚାଲିଛି ସେଠି ହେଲା ଆମେ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ବସି ଦେଖୁଛୁ ପୁରା ସେ ପିଚ୍ ସେଟା ଆମର ପିଲାମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ଯାଇକି ସେ ପିଚ୍କୁ ଠିକ୍ କରୁଛି ଇଆଡ଼େ ମେସେଜ ଚାଲିଛି ସେଟା କ'ଣ ସେଟା କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ଆମେ ଫାଷ୍ଟରେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଫାଷ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ନିଜ ପରିବାରକୁ ନିଜେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ବିଜାତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ତେବେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନହେଲେ ତୁଷାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କିଛି ନାହିଁ ନାୟକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆମର ଦିନ ଯେତେ ବଡ଼ କାମ ଥାଉ ସେ ନିରଞ୍ଜନ ତୁରୁଙ୍କର ମେସେଜ ତ ଶୁଣୁଥିବ ସେ କହିବେ ଗୋଟେ ରବିବାର ମିସ୍ କର ନାହିଁ କାହିଁକି ହୁଏତ ଆଉ ଗୋଟେ ରବିବାର ଆମ ପାଇଁ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ରବିବାର ଆମ ପାଇଁ ଅଛି କି ନାହିଁ କି ଆମେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ତ ଯିବୁ ହୁଏତ ଏ ରବିବାର ଆମ ଲାଷ୍ଟ ରବିବାର ହେଇଥାଏ ଆମେ ଯଦି ସେ ରବିବାରକୁ ମିସ୍ କରିଦେବା ମୋର ଗଲା ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଆମେ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଇଗଲୁ ଆମେ ବାହାରେ ପଳେଇବୁ ଶୁଣିଲୁ ଉଠିବୁ ମୁଁ କାହିଁକି ସତ କଥା ଏଇଟା ମୁଁ ହସୁଛି ତମ ମାନେ ଦେଖିଲେ କାହିଁକି ଏ ଫିଟଫାଟ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ନାହିଁ ଫିଟଫାଟ ନ ସମସ୍ତେ ଆଉ ଫିଟଫାଟ ହେଉ କାହିଁ ନେଗଡ଼ା ମେଗଡ଼ା ଦୁଶୁଛୁ କେବେ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଫିଟଫାଟ ହେଉ ଆରେ ଯେଉଁଟା ଦିଶୁଛି ସେଟା ଏକା ମାନେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ଯେଉଁଟା ଦିଶୁଛି ମାନେ ଫିଗର ଏକା ତୁମକୁ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ତେଣୁ ଟିକେ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଫାଇଜ କର ପାଠ ଚାଷ କରୁଛ ଘରରେ ପାଠ ପଢ଼ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦେଖ କ୍ୟାରିୟର କୁଆଡ଼େ ଯିବ ଚିନ୍ତା କର ପରାମର୍ଶ ନିଅ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଉ ଆଉ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ କେମିତି କରିବୁ ବୋଲି ବଡ଼ମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ସହିତ ସମ୍ମାନ ଯେଉଁ ଅବଦାନ କରୁଛି ସେଟା ଠିକ୍ ଆମେ ସମ୍ମାନ ମାଗିକରି ପାଇବା କଥା କହୁନି ମାତ୍ର ଆଜି ଆମକୁ ଡାକିକରି ବସାଇଲ ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ଆପଣ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମନୋଭାବ ସବୁବେଳେ ରହୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେ ଆମେ ମିଳିତ ଭାବରେ ରହିବା ଆଉ ମୋତେ ମୁଁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେବେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇନାହିଁ ଆଉ ଏଠି ସୁଯୋଗ ସେ ମିଳିନଥିଲା ଆଉ କହିଲେ ମୋତେ ଶୁଣିବେ ନା ବି ଭାବୁଛି ହେଲା ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିକରି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଲଜିତ ହେବି ଭାବୁଛି କଥା ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ କିଏ ଆସ ପାଖରେ ଆସ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ପିଲା ଅଛୁ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ପଥ ନେଲା ଭଳିଆ ନେବା ଆମେ ଏକ୍ସମାସର ହଉ କି ଯେତେବେଳେ ଆମର ମିଷ୍ଟେକ୍ରେ ହଉ ପର୍ବ ଯେତେବେଳେ ହଉ ସେତେବେଳେ ଆମେ କାହିଁକି ମଦ ପିଇକରି ସେଠି ନାଚକୁ କୁହ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ଗୋଟେ ଦିନ ଯଦି ମଦ ପିଇକରି ଆମେ ନାଚବୁ ନାହିଁ ବୋଲି କ'ଣ ହେବ ନାହିଁ କ'ଣ କୁହ ଆମକୁ ପରିହାସ କରୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଜାଣିପାରୁନ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଭାବୁଛ ଆମେ ଏନ୍ଜୟ ବୋଲିକିରି ଅଲଗା ସାହିର ଲୋକମାନେ ପରିହାସ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣିପାରୁଛ ଆମେ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍ ତ ଶୁଣୁଛୁ ଆମେ କହୁଛୁ ସେଟା ପରିହାସ କରୁଛୁ ମଦ ବି ନାଚିଦେଲେ କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ଦୁଇଥର ଜନ୍ମ ହେଇଛି କି ପ୍ରଭୁ ଦୁଇଥର ଉଠିଲେ ନିଜେ ଫିଲ୍ କରିଦେବା କେତେଟା ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପରିବାର ଆମେ ଅଲଗା ଯଦି କାଟାଗୋରୀ ଲୋକ ହେଇଥାନ୍ତୁ ଆମେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଥା ହେଇ ବାହାରି ଗଲେ ଚଳିବ ଆମେ ଯେହେତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଅଛୁ ସେଟାକୁ ଆମେ ବେଶୀ ଟ୍ରେସ୍ ଦେବାର ଅଛି ଯେଉଁଟା ଯଦି ଆମ ଦ୍ୱାରା ଭୁଲ ଗୋଟେ କାମ ତାକୁ ସୁଧାରିବାର ଅଛି ନହେଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ସିନିୟର ଭାଇମାନେ ଆସିଲେ ୟୁଥ୍ ମାସ୍ ପାଇଁ ଭଲ ଭଲ ଉପଦେଶଟା ଦେଲେ ସେଟା ଆମେ ୟୁଥ୍ ମାସ୍ ତରଫରୁ ମୋ ତରଫରୁ ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରେ